A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, Assalamu alaikum. It is class 8, subject English. My topic is Stars Speak to Man. Pyare bachcho, it is a poem, Stars Speak to Man, which is written by Abdul Ahad Azad. Pyare bachcho, you know Abdul Ahad Azad was a Kashmiri poet. He is often referred as John Keats. جس طرح جان کیٹس نے شاعری کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے, سیم از دا سچویشن ہیئر دیٹ عبد الاحد آزاد نے بھی شاعری کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے. یہ پوئم جو ہے اسٹارز اسپیک ٹو مین, دس پوئم ہیز بین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش بائی پروفیسر جی آر ملک. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اسٹارز جو ہیں, تارے جو ہیں, وہ کس طرح انسان سے مخاطب ہو کر مطلب وہ انسان سے کیا کہتے ہیں. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ستارے جو ہیں, تارے جو ہیں, وہ انسان سے مخاطب ہو کر انسان سے کیا کہتے ہیں. اس پوئم میں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے بچوں اس پوئم کو ہم شروع کرتے ہیں. یہاں ستارز انسان سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں, یو وائر دا لائٹ آف ریزن بٹ یو چوز ٹو بی فائر آف مین. اے انسان, اللہ تعالیٰ نے تجھے علم اور عقل کی روشنی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے تجھے علم اور عقل کی روشنی دی تھی, لیکن تو نے کیا کیا, بٹ یو چوز ٹو بی فائر آف مین. لیکن اے انسان, تو نے فائر کو چوز کیا, تو نے آگ کو چوز کیا, تو نے تباہی کو اختیار کیا. یو پٹ ہیومینٹی ٹو ڈسگریس. ہیومینٹی ہم انسانیت کو کہتے ہیں. ڈسگریس سے مراد یہاں پہ شرمسار کرنا, کیلس سے مراد ظالم. یو پٹ ہیومینٹی ٹو ڈسگریس. اے انسان, تو نے انسانیت کو شرمسار کیا, تو نے انسانیت کو شرمسار کیا. ہاؤ کیلس آف یو آف مین. اے انسان, تو کتنا ظالم بن گیا. تو تارے یہاں انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے انسان, تو نے انسانیت کو شرمسار کیا, اور اے انسان تو کتنا ظالم بن گیا. نیچر ہیڈ فیشنڈ یو ٹو اپورشن لو اینڈ افیکشن. قدرت نے تجھے, لو مینز پیار, افیکشن مینز محبت. قدرت نے تجھے, اپورشن مینز پھیلانا, تقسیم کرنا, نیچر مینز قدرت. نیچر ہیڈ فیشنڈ یو ٹو اپورشن لو اینڈ افیکشن. قدرت نے تجھے پیار اور محبت کا پتلا بنایا. قدرت نے تجھے ایک ایسے روپ میں پیدا کیا, ایک ایسی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم پیار اور محبت کو پھیلاؤ گے. لیکن تم نے کیا کیا, بٹ یو ٹک ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ. بائنگ مینز خریدنا, سیلنگ مینز بیچنا. ریلیجن ہم مذہب کو کہتے ہیں, فیتھ ہم ایمان کو کہتے ہیں. بٹ یو ٹک, سٹارز یہاں انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, بٹ یو ٹک ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ ریلیجن اینڈ فیتھ انسٹیڈ. اے انسان, اس کے بجائے, برعکس اس کے, تو نے ایمان اور مذہب کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا. نیچر ہیڈ تھرون اپن آل اٹس ٹریجرز. ٹریجرز ہم دولت کو کہتے ہیں یا خزانے کو کہتے ہیں. ٹو یو, نیچر ہیڈ تھرون اپن آل اٹس ٹریجرز ٹو یو. قدرت نے اے انسان تیرے لیے سارے خزانے جو ہیں کھلے رکھے ہیں. قدرت نے تیرے لیے سارے خزانے کھلے رکھے ہیں. یو ہیڈ ٹو شیئر دیم. آپ کو اس, اے انسان, تجھ کو کیا کرنا تھا, تجھ کو کیا کرنا تھا, تجھ کو کس طرح ان خزانوں کو تقسیم کرنا تھا. یو ہیڈ ٹو شیئر دیم. تجھے اس خزانے کو, اس دولت کو شیئر کرنا تھا, تقسیم کرنا تھا, ایکویلی, برابر تقسیم کرنا تھا, منصفانہ طور پر, عدل اور انصاف کی بنیاد پر. تجھے اس خزانے کو, اس دولت کو تقسیم کرنا تھا, لیکن تم نے کیا کیا, بٹ یو سیٹ سرپینٹ لائک آن دیم. سرپینٹ ہم سانپ کو کہتے ہیں, لیکن تو اس خزانے پر, اس دولت پر سانپ کی طرح بیٹھ گیا. ون ورلڈ, ایک دنیا, ون مین کائنڈ, ایک انسانیت, ایز کلوز ٹو ون اندر ایز دا نیل ٹو دا فلیش. نیل ہم ناخن کو کہتے ہیں, فلیش ہم گوشت کو کہتے ہیں. ون ورلڈ, ایک دنیا, ون مین کائنڈ, ایک انسانیت, ایز کلوز ٹو ون اندر ایز دا نیل ٹو دا فلیش. ایک دنیا, ایک انسانیت, ایک دوسرے کے قریب, اس طرح قریب ہیں جس طرح ایک ناخن اور
गोश्त एक दूसरे के करीब हैं, just like nail and flesh. Who then ignited the fire of division and duality? Division हम तकसीम को कहते हैं, duality हम दोगलापन को कहते हैं या दोहरापन को कहते हैं. In your mind, who then ignited the fire? फिर किस चीज ने आग लगा दी है ऑफ डिवीजन एंड ड्यूअलिटी? ड्यूअलिटी और डिवीजन का आग किसने लगाया है? इन योर माइंड, तेरे दिमाग में. स्टार्स यहाँ इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं फिर किस चीज ने तेरे दिमाग में ड्यूअलिटी और डिवीजन का आग लगाया है? यानी दोहरापन, दुगलापन या ये तकसीम करना, इंसानों को तकसीम करना, एक दूसरे से जुदा करना, इस चीज का आग किसने तेरे दिमाग में लगाया है? यू पोज मीन्स टू शो, दिखा, जाहिर करना, दिखाना. यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्म विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर आइदर. ए इंसान, तू अपने आप को दीन और मजहब का सतून तस्वुर करते हो. तुम अपने आप को दीन और ईमान, दीन और मजहब का सतून अपने आप को दिखाते हो, तस्वुर करते हो. विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर आइदर, बगैर इस दीन और मजहब का ख्याल करते हुए. यानी ना तो तुम दीन का ख्याल रखते हो, ना तो तुम मजहब का ख्याल रखते हो. इसके बावजूद भी तुम अपने आप को दीन और मजहब का सतून दिखाते हो. तुम अपने आप को दीन और मजहब का सतून तस्वुर करते हो. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. Lament हम अफसोस को कहते हैं. इसका जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, तर्जुमा करते हैं, lament means अफसोस करना, दुख का इजहार करना, मातम करना. Seeing your shameful deeds, तेरी इन शर्मसार कामों को देखकर. ए इंसान, यहाँ सितार इंसान से मुखातिब होकर क्या कहते हैं? ए इंसान, तेरी शर्मसार कामों को देखकर ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो भी अफसोस कर रही है, वो भी मातम कर रही है, वो भी अफसोस कर रही है, दुख का इजहार कर रही है, मातम का इजहार कर रही है. प्यारे बच्चों, ये पोएम जो है, ये अभी इसके और कुछ लाइन्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. तो आज मैंने ये इसलिए पोएम जो है, इसका आधा मैंने आज आपको पढ़ाया है यहाँ पे, कि किस तरह सितारस जो हैं इंसान से मुखातिब होकर, मतलब सितारस यहाँ पे हमें किस तरह की मैसेज देते हैं, वो इंसान से मुखातिब होकर क्या कहते हैं. तो यहाँ पे हमने इन लाइन्स में आज हमने जानने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है. आई एम श्योर कि आपको ये जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया है कि आपको ये ठीक तरह से समझ में आया होगा. आज इतना ही. शुक्रिया. खुदा हाफिज. थैंक यू.